خدا بابای عزت امونه خوی کنه. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ман Наҳсиддинов Хайрулло Буриевич, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҳукумат ва органҳои қудратии ҷумҳурии Тоҷикистон талаб дорам, ки на танҳо ба иззат амон озодӣ диҳед, балки ӯро ҳамчун роҳбари сафорати Тоҷикистон дар Русия роҳбар монед ва бо як командаи нав дифоъ аз ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандони мон дар он ҷо кунанд, то ки ягон беадолатӣ дар нисбати шаҳрвандои мо нашавад. Дар ҳамҷа практика мегӯяд, ки ҳамуҷа мардуми мо беқадранд. Ҳамин практика ҳамира гуфтаестай. Ягон варианти дига нестай. Чунин намуд кадрҳои ба овурура бояд мо ҳайф накунем. На танҳо озодӣ, балки роҳбари сафорати Тоҷикистон дар Русия таъин кунед. Чунин талаб дорам. саломат сарбаланд бошед. салому алайкум. Кадоман видео тамошо мекунай. Мо дар ҳукумат як талаб дорам, ки яке аз затамона ҷоб диҳанд. Вай дар ма ягон хубӣ караги нест. Ма дидагем, ки харибуда ёрдам медиҳад. Так што ака ҷоб битем. Я халқи ғариб сағира мондагем. Салому алайкум. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men hamchun yak shahrvandi Jumhuriyat Tojikiston az hukumati Jumhuriyat Tojikiston era darxost doramki ozod kuned aka izzatamon. Ozodi baka izzatamon. Ozodi baka izzatamon. Men xudam tuli 6 سال شده در مهاجرت هستم. در روزی سختی در کرانتین اکا عزتمون برای ما کمک کرد. این من فراموش نمیکنم و با میگم که تا هندم که اکا عزتمون آزاد نشده به روسیه بر نگشته ما خب نمیستیم. آزادی بقا عزتمون، بیاین بی‌طرف نباشیم. آزادی بقا عزتمون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و مردمی تاجیکی تاجریخته. آزادی با اکای عزت امان. آزادی با همه کلی تاجیکای در زندانان. آزادی با عزت امان. میدونی شما راسو میدونی که اون مردک گرامدنی آدمای دتا دیپلم داره. ای همه شما دا ای همو پوستک شما دا ای همه دا همو گرامدنیه. ای посольство شما ای консул شما همش دروغه. همش نیگرامدنیه. گوسوارن همه یا. این مردک زد آزادش کنه و او را باید پورتریتش کنیم مونی در ویخی هر یک اداره خطو که زوی دوید کنیم باید شما او را بینی. آزادی عزت امان.